बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा तो असां ख़बर सॼे पाकिस्तान खे ख़बर आहे कि हिन महिल ॿ धुर आहिनि सियासत में। हिकिड़ो धुर उहो आहे जेको हुकूमत ठाहे पियो, हिकिड़ो धुर उहो आहे जेको एहतजाज करे पियो। पहिरियों असां ॻाल्हि कंदासीं उन लोगों की पहले बात कर लेते हैं। ख़ैर हाणे मूंखे प्रोड्यूसर साहब कन में जेको आहे शोर मचाए छॾियो आहे कि महिरबानो कुरैशी साहब असांखे जॉइन करे चुके आहिनि। महिरबानो कुरैशी साहब अस्सलामु अलैकुम। साहिबा अस्सलामु अलैकुम। थैंक यू सो वेरी मच महिरबानो फॉर योर प्रेशियस टाइम। बिफोर आई कम टू यू महिरबानो, मैं जिक्र कर रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में दो ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप है जो एहतजाज कर रहा है, कह रहा है कि धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार सही अदा नहीं किया। एक वो ग्रुप है जो हुकूमत बना रहा है। मेहरबानो, इस वक्त जो धांधली का शोर मचाने वाला ग्रुप है उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब सरे फहरिस्त हैं, और मैं समझता हूँ ये आपकी अचीवमेंट है या किसी और की अचीवमेंट है, लेकिन आजकल मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई की ज़ुबान बोलने लगे हैं और जो बातें उन्होंने आज की हैं वो बड़ी हैरान कुन है। मैं अगर आप सुन सकती हैं मेहरबानो, आर यू ऑन द लाइन? जी मैं सुन रही हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया, जो स्टेटमेंट उनकी आज की थी, जब स्टैब्लिशमेंट हर हल्के में अपना उम्मीदवार अपना नुमाइंदा चुनेगी तो ऐसा ही होगा। स्टैब्लिशमेंट ने करप्शन की इंतहा कर दी, वर्दियां इज्जत नहीं दिया करती, वर्दियों के अंदर किरदार होना चाहिए। हमारे मुलाजमीन की हाकमियत है, किस तरह हम इस निज़ाम के साथ चलेंगे। एक बगावत का ऐलान पहला हमने ये देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब का। दूसरा, हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस शाहिद जमील साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा इस निज़ाम के साथ मैं नहीं चल सकता, मैं बगावत करता हूँ, मेरा इस्तीफा दबाव में नहीं है। तो आज बहुत सारे ऐसे नैरेटिव्स बिल्ट हुए जिससे मेरी नज़र में पीटीआई को शोर नहीं मचाना पड़ा, क्योंकि अब तो ट्विटर भी बंद हो गया है तो वहाँ पे शोर मचाना मुश्किल हो गया है। बहुत सारे और लोगों ने आपका नैरेटिव प्रमोट किया है। आप एग्री करेंगे इस बात से मेहरबानो? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और ये पीटीआई का नैरेटिव कभी था नहीं। हमने हमेशा आइन और इंसाफ और कानून की बात की है। हमने कभी किसी एक इदारे पे ना चढ़ाई की है, ना हम इस पे यकीन रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का जो उनके स्टेटमेंट है वो उनकी स्टेटमेंट है, उसकी ताईद या उसके बारे में गुफ्तगू उनकी जमात का कोई रहनुमा कर सकता है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल है, हमारा जी बहुत असूली और बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है। हमने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि आपसे ये जो शफाफ इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी थी, आप उस जिम्मेदारी में नाकाम हुए हैं, और हमने इसका सारा बोझ और वजन वहीं पे डाला है कि जहाँ पे डलना चाहिए, जो कि है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी थी, उन्हें एक शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन को यकीनी बनाना था। उन्होंने फिर ये जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं उस पर एक्शन लेना था और लेना है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि हम सड़कों पर नहीं हैं, हम अदालतों के बाहर हैं और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े हैं, क्योंकि हम ड्यू प्रोसेस, आइन और कानून और अदल में यकीन रखते हैं। मेहरबानो, लियाकत चट्ठा साहब, कमिश्नर रावलपिंडी ने एक बम गिरा दिया है पीटीआई के ऊपर। वो कहते हैं उन्होंने जो बयान दिया वो झूठ का पलंदा था, पीटीआई के कहने पर दिया, और वो अपने ताल्लुकात मुस्तकबिल के लिए बना रहे थे, संवार रहे थे, माफी मांगी है इलेक्शन कमीशन से। ये कहना चाहूंगी कि ये वही कमिश्नर हैं कि जो MPO 3 के तहत हमारे जमात के लोगों को गिरफ्तार करते रहे। तो अगर हमारा उनसे इतना दबाव हो सकता था या हमारे उनसे रवाबित हो सकते थे, तो हमने पहले क्यों ना इस्तेमाल किए अपने मफाद के लिए। देखिए, पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, तब तो सबको लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं या उनका ज़हनी तवाज़ुन नहीं थी। आज जब वो कुछ और बोल रहे हैं तो अब सबको लग रहा है शायद वो सच बोल रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने पहली स्टेटमेंट क्यों दी, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट क्यों दी, मगर मुझे ये मालूम है कि इन दोनों स्टेटमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं है। राइट। अब इशू ये भी है मेहरबानों के कल पंजाब असेंबली का पहला इजलास है, परसों सिंध असेंबली का पहला इजलास है, बलूचिस्तान का तो अभी मालूम नहीं है कितना वक्त लगेगा, गवर्नमेंट वहाँ कब बनेगी। बट KPK में जो गवर्नर साहब हैं वो 5 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, जिसके बाद पता चलेगा कि आपकी जहाँ हुकूमत बनने वाली है वहाँ का पहला इजलास कब होगा। डू यू थिंक नॉर्मल है ऐसे होना? आप क्या सोचते हैं जी? हमारा मौक़िफ़ तो आपको मालूम है, इस पे तो आपको तज्जिया करना चाहिए कि आपको क्या लगता है। ये जो मीडिया है वो 4th पिलर ऑफ द स्टेट कहलाता है, इसीलिए क्योंकि वो एक वॉचडॉग के तौर पर काम करता है। मेहरबानो, आप और मैं एक ही मुल्क में रहते हैं, आपको कितनी आज़ादी है और मुझे कितनी आज़ादी है इससे भी आप बखूबी वाकिफ हैं।
نہیں جی، اتنی ہم دیکھیے ہمیں جو آزادی نہیں تھی مگر ہم نے پھر بھی کیمپین کی، ہمیں اسپیس نہیں دی گئی، ہم نے پھر بھی اسپیس بنائی، تو آپ بھی اسپیس بنائیے اپنے لیے. سو آپ کی بھی کچھ ذمہ گورنر کا داریاں اس طرح چھٹی پہ چلے جانا 4-5 دن کے لیے. اسٹیٹ آپ ان کو نبھائیے، ہماری ذمہ داریاں ہیں ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے سے، ہم انہیں نبھا رہے ہیں. کریکٹ. انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی کے ہو رہے ہیں مہربانوں، اور یقیناً بہت ضروری ہے کہ اس دفعہ ساری فارمیلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 مارچ کو آپ کرا رہے ہیں آل اوور پاکستان. جو اس دفعہ ایک چیز لوگوں کے لیے بڑی سرپرائزنگ تھی وہ یہ تھی کہ گوہر خان صاحب کو چیئرمین پی ٹی آئی نامزد نہیں کیا گیا، بیرسٹر علی ظفر کو کیا گیا. اور پھر سے ناقدین آپ کو شروع ہو گئے کہ یو ٹرن، پی ٹی آئی کا ایک اور یو ٹرن. ہاؤ وڈ یو رسپونڈ آن دیٹ؟ جی مجھے تو معلوم نہیں ہے، نہ میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبر ہوں، نہ ہی میں ایک سینئر ممبر ہوں جماعت کی. میں تو ایک جونیئر اور نئی ممبر ہوں ایکٹیو پالیٹکس میں جماعت کی. میں جماعت کے لیے ویسے کام ضرور کرتی رہی ہوں، سپورٹر بھی رہی ہوں، ووٹر بھی رہی ہوں، مگر ان چیزوں کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے کہ کیا ڈسکشن ہوئی، کیوں یہ کیسے یہ طے پایا. بیرسٹر گوہر صاحب خود آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، یا علی ظفر صاحب، یا کوئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر. بٹ مہربانوں آپ ایک بہت بڑے پاکستان کے، میں کہوں گا ایک بہت بڑے نام، ایک بہت بڑے سیاستدان کی بیٹی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، اور انہوں نے آپ کی پرورش کی ہوگی تو آپ کی خون میں رس گئی ہوگی پوری سیاست. مجھے ان سے ملے ہوئے بھی 2 ہفتے ہو گئے ہیں، نہ ہم ان سے فون پر بات کر سکتے ہیں، نہ خطوں کے دعوت کر سکتے ہیں. تو میں ان کی بیٹی ضرور ہوں، مگر اگر میں آپ کی بیٹی یا بیٹے سے کہوں کہ وہ آپ کے لیے جواب دیں تو ان کے لیے بھی شاید مشکل ہوگا. اب ایک اور کویشچن، آف کورس اب یو ریپرزینٹنگ پی ٹی آئی، تو میرے جتنے پی ٹی آئی کے سوال ہیں وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں مہربانوں. جی بالکل. مہربانوں، خط لکھنے کا کہا ہے عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کو. پریویسلی بھی جب پچھلا پروگرام تھا اس وقت بھی ایک خط منظر عام پر آیا تھا کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو لکھا ہے ٹو چیک آل دا سچویشن، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والا تھا. اب سوال یہ ہے کہ ایک بار پھر اس خط کا ذکر آ رہا ہے کہ اب لکھا جائے گا، کہا جائے گا کہ پیسے نہ دیے جائیں، انویسٹیگیشن کرائی جائیں الیکشنز کے حوالے سے. پھر سے وہی الزام آئے گا آپ کے اوپر کہ آپ باغی ہو رہے ہیں، غدار ہو رہے ہیں، ملک سے دشمنی کر رہے ہیں خط لکھ کر. دیکھیے انہوں نے ابھی تک خط لکھا نہیں ہے، تو خط میں کیا لکھا ہوگا اور وہ کیا کہیں گے آئی ایم ایف سے، ہمیں شاید انتظار کرنا چاہیے آج کہ کی خط میں آئی تھنک یو ڈونٹ نو مہربانوں، آج علی گوہر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں واضح کر دیا تھا کہ اس خط میں یہی لکھا جائے گا کہ انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، ان ڈیٹیل معلوم ہونا چاہیے، پھر جا کے لون دیا جائے. مگر یہ کہیں نہیں لکھا، ابھی تو خط لکھا ہی نہیں گیا، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوگا کہ پاکستان کے پیسے روکے جائیں یا یہ ہو یا وہ ہو، کیونکہ یہ ہمارا پاکستان ہے، ہم سب کا پاکستان ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری معیشت کو کتنی مشکلات درپیش ہیں، اور جو بھی مشکلات پاکستان کی معیشت کو ہوتی ہیں اس کا جو نتیجہ ہے وہ پاکستان کی عوام ہر بندے کو بھگتنا پڑتا ہے. اور ہم سب پاکستانی ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارے تو نہ لندن میں کوئی ایسٹ ہے، نہ ہمارے پیسے باہر ہیں، تو ہماری بہتری بھی اسی میں ہے کہ پاکستان کی بہتری کب ہو. تو ہم کبھی بھی پاکستان کو یا اس کی معیشت کو نقصان پہنچانے کا سوچ نہیں سکتے. ہاں جب خط لکھا جائے گا اور اس کے کانٹینٹس واضح ہوں گے اور آپ کے سامنے ہوں گے تو تب آپ پڑھ کے اس سے سوال ضرور پوچھیے گا. مہربانوں، ایک اور امپورٹنٹ کویشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا. پاکستان کی تاریخ میں بہت ساری چیزیں آج کل ایسی ہو رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. ون آف دیم کہ ایک قیدی جس کے گھر کو سب جیل بنایا جا رہا ہے لیکن وہ گھر نہیں جا رہا، وہ کہہ رہا ہے مجھے اڈیالہ میں رہنا ہے، اور اس کی جو وائف ہیں وہ گھر میں ہیں، سب جیل کے طور پہ قید ہیں لیکن وہ وہاں پر سیف نہیں ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو اڈیالہ شفٹ کیا جائے، ایک تو وہ مل بھی سکے، دوسرا ان کو کھانا بھی وہاں صحیح نہیں مل رہا. بڑی عجیب سی بات نہیں ہے یہ مہربانوں؟ رول آف لا نا، اگر آپ کسی کو سزا دیتے ہیں اور ان کو قید دی جاتی ہے تو عام شہری بھی جیل جاتا ہے، تو پھر انہیں بھی جیل ہی جانا چاہیے. ان کے گھر کو سب جیل کیوں بنایا جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے یا بشرا بی بی کے خاندان میں سے کسی نے یا خان صاحب کے خاندان میں سے کسی نے یا خان صاحب نے خود تو کبھی نہیں یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ مانگی. انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ جی مجھے گھر شفٹ کیا جائے. تو پھر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کو آپ جیل میں رکھیں جیسے آپ باقی قیدیوں کو رکھتے ہیں. رائٹ. اور ہاں ان کے اٹیسٹیشن کے مطابق ان کو کوئی ایکسٹرا پروویژنز آپ دے سکتے ہیں، جیسے اگر کوئی گریجویٹ ہوتا ہے، ٹیکس پیئر ہوتا ہے، فارمر پارلیمنٹیرین ہوتا ہے تو ان کو کسی ایک گریڈ کا سیل ملتا ہے. خان صاحب کو تو وہ بھی نہیں دیا گیا، تو اب گھر کیوں شفٹ کرنا ہے؟ آپ ان کو بالکل قیدیوں کی طرح رکھیں اور ان کو جو ان کے پورے جیل مینیول کے تحت جو حقوق ہے وہ ان کو دیں.
ٹھیک ایک اور امپورٹنٹ کویشچن جو نہیں جی آئی تھنک لاسٹ مہربانو لاسٹ اصل میں آئی واز ان اے میٹنگ لاسٹ مہربانو آخری کویشچن سوشل میڈیا کی بندش آپ کی وجہ سے پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ سوشل میڈیا کی بندش کسی ایک جماعت کی وجہ سے ہو سکتی ہے. سوشل میڈیا کی بندش شاید حکومت کی وجہ سے ہے. ایک یہ جو نگراں حکومت آئی ہے انہوں نے بہت دفعہ سوشل میڈیا کو بند کیا ہے اور میرے خیال میں اس کا پاکستان پہ بہت منفی اثر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آئی ٹی سیکٹر بوم کرے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ایکسپورٹ آئی ٹی سیکٹر سے بڑھائیں تو ہم انٹرنیٹ کی بندشیں لگا کے یہ نہیں کر سکتے. اور دیکھیے نوجوان آپ کی جو جتنی بھی پاپولیشن ہے جو کہ 60% آبادی آپ کی نوجوان ہے اس میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ فری لانس کرتے ہیں کام آئی ٹی سیکٹر کے لیے یا آن لائن کمپنیز کے لیے. ان سب کا کام متاثر ہو رہا ہے اور وہ کیوں کرتے ہیں فری لانس؟ کیونکہ اس ملک میں ان کے لیے کوئی نوکری نہیں ہے. تو آج آپ انہی پہ یہ بندش لگا کے پہلے آپ نے ان سے کہا کہ ان کے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے, ان کے اس ملک میں کوئی آواز نہیں ہے, اس سے پہلے آپ نے انہیں کہا کہ ان کے لیے یہاں پہ کوئی نوکری نہیں ہے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک جماعت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, یہ ایک سوال جو اٹھا رہی ہے نوجوان نسل اور جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس کے خوف سے کیا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے سوالوں سے. جب سوال اٹھتے ہیں تو اس سے شاید کبھی کبھی صحیح سمت کی نشاندہی بھی ہوتی ہے. تو ہمیں سننا چاہیے کہ ہماری عوام کیا کہہ رہی ہے. بہت شکریہ مہربانو قریشی صاحبہ. ऐं जीअं तव्हां ॿुधो हुननि जो चवणु आहे की आवाम जी आवाज़ ॿुधणु घुरिजे, ॾिसणो आहे की आवाम कंहिंखे मैंडेट ॾिनो आहे. ख़ैर हिकिड़ी ख़बर इहा बि आहे की पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग हिकिड़े इजलास में मिली करे फ़ैसिलो कयो की जेके सदारती इलेक्शन्स आहिनि, सदारती चूंड आहिनि, उहे सेनेट जी चूंडनि खां अॻु में थियणु घुरिजनि. सेनेट रिटायर पई थिए 11 मार्च ते, त इलेक्शन कमीशन इहो ऐलान कयो आहे की अचण वारे महीने यानी मार्च जे वस्त में विच में किथे इहे सेनेट जा इलेक्शन्स थींदा. सदारती इलेक्शन जी तारीख़ नून ऐं पीपल्स पार्टी जेको फ़ैसिलो कयो 8 मार्च आहे, यानी सेनेट जे इलेक्शन्स खां अॻु में. त कोशिश इहा आई आहे पीपल्स पार्टी नून लीग जी की सेनेट जे इलेक्शन्स खां अॻु में सदारती इलेक्शन थी वञे, आसिफ अली ज़रदारी सदर मुमलिकत ठही वञे ऐं पोइ सेनेट जी चूंड थियनि. पर यकीनन इलेक्शन कमीशन चयो वियो आहे कि वेरी क्लोज़ आहे कि राति में या सुभाणे सुबुह में सदारती इलेक्शन जो बि शेड्यूल जारी करे छॾे. मौलाना फज़लुर रहमान साहब जेका अॼु ॻाल्हि कई आहे तव्हांखे प्रोग्राम शुरू में ॿुधायां पियो, तव्हांखे ॾेखारण बि चाहींदुमि, ॿुधाइण बि चाहींदुमि, तव्हां बि ॾिसो कीअं ॻाल्हि कई मौलाना फज़लुर रहमान. मैं दावे से कहता हूं कि इस इलेक्शन में हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए. माननी चाहिए. वर्दियां इज्जत नहीं दिया करती, वर्दियों के अंदर किरदार इज्जत अदा करता है. बहुत अच्छा. कम से कम जमीयत उलमा इस्लाम इस किरदार से अपनी लाताल्लुकी का ऐलान करता. हिकिड़ी ॻाल्हि त ऑब्वियस आहे कि अगरि इहा ॻाल्हि कंहिं PTI जे लीडर कई हुजे हा त हुनजा ॿार बच्चा घर वारा सभु अञा ताईं लॉकअप में हुजनि हा. पर मौलाना फज़लुर रहमान खे अञा ताईं सॉफ्टवेयर अपडेट जो प्रोसेस नथो ॾिसण लाइ मिले. ये सोचण ते मजबूर आहियां छा वजह आहे. जेके सॉफ्टवेयर अपडेट कंदा आहिनि, जेके ड्राई क्लीन जी मशीन हलाईंदा आहिनि, जंहिंमें माण्हुनि जी सफ़ाई थींदी आहे, दाग़ धुलबा आहिनि 50 साल पुराणा, छो मौलाना फज़लुर रहमान हुन सिस्टम जे थ्रू नथो वञी सघे. यकीनन हाणे ॾिसणो इहो आहे कि सदारती इंतख़ाबात कॾहिं थींदा. एक्सपेक्टेड इहो ई आहे कि सेनेट इलेक्शन्स खां अॻु में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन्स थी वञनि. इलेक्शन कमीशन ते वॾो प्रेशर आहे छो धांधली जा इल्ज़ामात आहिनि. एट द सेम टाइम मां तव्हांखे जेकी ॻाल्हि ॿुधाई हाणे मौलाना फज़लुर रहमान साहिब जी, अॼु जंहिं हाई कोर्ट जे जज इस्तीफ़ो ॾिनो टियों ॾींहुं जस्टिस शाहिद जमील साहिबु, उन्हनि बि अॼु ख़िताब कयो बार सां. उन्हनि वाज़े शइ चई कि मां हिन करे इस्तीफ़ो कोन थो ॾियां कि मूं ते को दबाव आहे, मां हिन करे इस्तीफ़ो थो ॾियां कि मां निज़ाम खे तब्दील थो करणु चाहियां. जेको सिस्टम आहे इंसाफ़ जो इहो फेल थी चुकियो आहे. हिन सिस्टम में आऊं जज ठही करे कमु नथो करे सघां, ऐं वकील थी करे कमु कंदुमि. अॼु हिकिड़ी ॿी वॾी ख़बर इहा बि आहे कि असांखे ख़बर आहे कि पीपल्स पार्टी जी सदाईं इहा स्टेटमेंट हूंदी कि जेका निगरां हुकूमत आहे मुस्लिम लीग नून जी बी टीम आहे. अॼु असां ॾिठोसीं हिकिड़ी ख़बर अहिड़ी आई जंहिंखां पोइ मूंखे ईअं लॻो कि निगरां हुकूमत पीपल्स पार्टी जी बी टीम आहे. वाई डू आई से दिस? सरफराज़ बुगटी साहिब असांखे ख़बर आहे 2 महीना अॻु इलेक्शन खां पंहिंजे उहिदे खां रिज़ाइन करे इस्तीफ़ो ॾेई करे
پیپلز پارٹی کے جوائن کیو. اج خبر یہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب چیف منسٹر بلوچستان ٹھہندا. اج خبر یہ بھی ہے کہ جے موجودہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب انہن جو نالو بھی کھیو ویو ہکڑی میٹنگ میں پیپلز پارٹی جے اجلاس میں کہ انہن لاءِ بھی کو عہدو رکھن گھرجے انہن جی پرفارمنس چھو جے کرے ایتری سٹھی تو ماں سدائی چیندم کہ نگراں حکومت الیکشن کرائن کون آئی ہے پانچو سیاسی مستقبل ٹھائن آئی ہے جیکا گال مجھے سچی ثابت تھی. بریک وٹھو. کم بیک ایک ॿियो वॾो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मां पुछंदो आहियां पंहिंजे पैनलिस्ट सां कि PDM-1 में आसिफ अली ज़रदारी कोन हुया. हुते डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हुन महिल बि आहे हाणे बि आहिनि. हाणे जेका PDM-2 पई ठहे हिन में यकीनन आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूंदा त तव्हांखे ख़बर आहे कि मुफ़ाहमत जो बेताज बादशाह जंहिं अॻु में बि एतिरो कुझु अचीव कयो आहे हाणे जॾहिं हिन सिस्टम जो पार्ट थींदो तो यकीनन हुनजो हिकिड़ो वॾो इम्पैक्ट हूंदो. छा हूंदो डिस्कशन करण लाइ मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर रहनुमा आहिनि खील दास कोहिस्तानी साहब. थैंक यू सो वेरी मच कोहिस्तानी साहब, तव्हां पंहिंजो कीमती वक़्तु असांजे लाइ कढियो, आवाज़ टीवी लाइ कढियो. कोहिस्तानी साहब तव्हांजी नज़र में सदर ज़रदारी साहब जो हिन मखलूत हुकूमत जो हिसो ठहण हिन कोलिशन में अचणु हाउ गुड ऑफ अ न्यूज़ इज़ इट सर? ॾिसो पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त हीअ जेको कोलिशन गवर्नमेंट ठहे पई इहा अवाम जी ख़्वाहिश आहे. अवाम सभिनी जमातुनि खे मैंडेट ॾिनो आहे पार्लियामेंट में. कंहिंखे बि अक्सरियती मैंडेट न ॾिनो त हू पंहिंजी हुकूमत ठाहे या पंहिंजा आइनी उहिदनि ते पंहिंजी पार्टी या पंहिंजे ख़्वाहिशुनि सां फ़ैसिला करे. हीअ फ़ैसिला जेके बि थिया आहिनि ऐं आउं सम्झां थो असां अवाम जी राय जो एतिराम कयो आहे. PMLN वॾी जमात आहे पार्लियामेंट जे अंदरि, उनखां पोइ पीपल्स पार्टी आहे ऐं सुन्नी काउंसिल में बि कुझु जेके शामिलु थिया आहिनि उनजो पंहिंजो मैंडेट आहे. त असां ज़ाहिर ॿई जेके जमातूं आहियूं पीपल्स पार्टी या PMLN ये पाकिस्तान जूं जमहूरी जमातूं आहिनि, पुराणियूं जमातूं आहिनि. इन्हनि पार्टियुनि जो असांजूं तलखियूं बि रहियूं आहिनि. असां चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बि कई ऐं माज़ी में बि तव्हां ॾिठो 16 महीननि जी गॾियल हुकूमत हुई. आउं सम्झां थो बतौर आसिफ अली ज़रदारी साहब जी सियासी या पॉलिसियुनि ते मुंहिंजो ज़ाती तौर ते इख़्तिलाफ़ थी सघे थो. एज़ ए पार्टी उनजी ज़ाहिर पार्टी जो को चेयरमैन आहे उन सां मुंहिंजो सियासी इख़्तिलाफ़ थी सघे थो. एज़ ए जमहूरी वर्कर आउं सम्झां थो पीपल्स आसिफ अली ज़रदारी साहब जेके 5 साल 2008 खां 13 ताईं हुन एज़ ए सदर पंहिंजो कुर्सी ते विराजमान हो त हुन पाकिस्तान जी जमहूरियत लाइ ऐं पाकिस्तान 18 अमेंडमेंट लाइ हुनजूं कोशिशूं साराह जोगियूं आहिनि ऐं हुनखे केर बि हुनजो जेको मुखालिफ़ हूंदो उहो बि हुनखे नथो करे सघे. ऐं मुस्लिम लीग नून उन वक़्तु पीपल्स पार्टी सां गॾिजी 18 अमेंडमेंट ऐं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिन ते मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ऐं नवाज़ शरीफ़ साहब साइन कयूं. ॿिन्ही पार्टियुनि कोशिशि कई त उन COD खे अमली तौर ते जेको सो लागू कजे ऐं जेके असां सम्झूं था नुक़्ता रहिजी विया आहिनि या जेके कमियूं कोताहियूं आहिनि आसिफ अली ज़रदारी साहब जे सदर थियण सां जेको सम्झां थो इंशाल्लाह थींदो ऐं उन सां पाकिस्तान जी जमहूरियत खे ऐं 5 साल हुकूमत मुकमल करण में बि हुनजो वॾो रोल हूंदो. छाकाणि त हू हिकिड़ो सभ खां वॾे आइनी उहिदे ते वेहंदो ऐं सीनियर सियासतदान आहे ऐं हू कोशिशि कंदो, मुंहिंजी ज़ाती राय त हू कोशिशि कंदो त पार्लियामेंट पंहिंजो जेके मैंडेट मिलियो उनखे गॾु खणी हले, उनजो राय जो एतिराम करे ऐं आउं सम्झां थो इहो बहितर फ़ैसिलो आहे. खिलदार साहब मौलाना फज़लुर रहमान साहब जेको हाणे एस्टैब्लिशमेंट जी बुराइयूं पियो करे ऐं स्ट्रेट फायर ऐं स्ट्रेट अटैक थो करे एस्टैब्लिशमेंट ते, छा वजह तव्हां सम्झो था? ॾिसो मौलाना फज़लुर रहमान हिकु सीनियर सियासतदान आहे ऐं असांजे लाइ लाइक़ु क़ाबिल एतिराम आहे. असां हमेशह हुन खां रहनुमाई बि असांजी जमात असांजी क़यादत जो हुन सां तमामु घणो गहरो तालुक़ु आहे. असांखे हू हमेशह वक़्तनि वक़्तनि असांजी गॾियल जदोजहद बि रही आहे ऐं मौलाना साहब जो जेको नुक़्ते नज़र आहे उनजो ज़ाती ज़ाहिर पार्टी जो सरबराह बि आहे. उहो उनखे पंहिंजो पेश करण में को बि उनखे असां सम्झूं था उनजो नुक़्ते नज़र बिल्कुलु आहे. पर ईअं ई बि न आहे त जेको सो मौलाना साहब खे जेको शिकस्त थी आहे या जेको हारायो वियो आहे बकौल हुनजे त उहो KPK में हारायो वियो आहे. हाणे KPK में बेनिफिशरी न मुस्लिम लीग नून आहे न हुनजी बेनिफिशरी PMLN या पीपल्स पार्टी आहे. उते त हिकिड़ो आज़ादु माण्हुनि खे या ॿियनि उन्हनि खे स्टेक होल्डरनि खे इहो मैंडेट मिलियो आहे. त उन ज़ाहिर इलेक्शन ते तहफ़ुज़ात समूरी जमायतुनि जा आहिनि कंहिं कंहिं हल्कनि में, पर उनजो तरीक़ेकार मुंहिंजे ख़्याल में रोडनि जे बजाए उनजो पार्लियामेंट जे अंदरि
या जेके धांधलीअ जे लाइ फोरम मौजूदु आहिनि उते अप्लाई करणु खपे। त लख ॻाल्हियूं ॾिसो तव्हां माज़ी में वेंदो 75 साल जी तारीख़ है, उनमें एस्टेब्लिशमेंट खां ग़लतियूं थियूं आहिनि, सियासतदाननि खां ग़लतियूं थियूं आहिनि, ॿियनि खां बि ब्यूरोक्रेसी में बि ग़लतियूं थियूं आहिनि। हाणे उहो जेको सो उनखे इन शयुनि सां ॻंढिजे या उन माज़ी खे खोलण सां पाकिस्तान हिन वक़्तु इन्हनि शयुनि जी इजाज़त नथो ॾे असांखे। मुल्क जी जेकी इकानमी जे नएस ते पहुती आहे, बिल्कुलु। ऐं इकोनॉमी ते ईंदुसि खीलदार साहब, खीलदार साहब तव्हां माशाअल्लाह सां वॾी इज़त ॾिनी मौलाना फज़लुर रहमान साहब खे, हुननि जी जमात खे, पर हुननि जी जमात जो जेको अॼु जो स्टेटमेंट आहे तव्हां साम्हूं रखां थो, हुनजो चवण इहो आहे कि तीर ऐं शेर जो निकाह इस्टेब्लिशमेंट करायो आहे। अग्री कंदो? ॾिसो मूंखे ख़बर न आहे, मूं इहा स्टेटमेंट न ॿुधी। हाफ़िज़ हमदुल्ला सर जी, हाफ़िज़ हमदुल्ला स्टेटमेंट ॾिनी आहे सर। ॾिसो सियासी बयान ॾियण सां पहिरीं मुंहिंजे ख़्याल में इहे जेके बयान इन क़िस्म जा बयान हूंदा आहिनि, सुभाणे असां वरी गॾु वेहंदासीं। मौलाना फज़ल रहमान साहब, पीपल्स पार्टी, PMLN, इहो को बि सियासत में आख़िरी हर्फ़ न आहे, पर आउं सम्झां इन क़िस्म जूं गैर ज़िम्मेवारी वारियूं ॻाल्हियूं करण या इन सां को अवाम में को फ़र्क़ु न पवंदो। असां चऊं था त जेको अवाम मैंडेट ॾिनो आहे जहिड़े बि तरीक़े सां जंहिं पर जमात खे मिलियो आहे, त उनखे असांखे हाणे गॾु खणी पार्लियामेंट जे अंदरि वेही उन समूरनि मसइलनि जो हल कढणो पवंदो। छाकाणि त मुल्क जी जेकी इकानमी आहे, असां 16 महीना में गॾिजी असां सभिनी मुल्क खे देवालो थियण खां बचायोसीं, पोइ निगरान हुकूमत पंहिंजूं ज़िम्मेवारियूं पूरियूं कयूं। हाणे जॾहिं नई हुकूमत ठहणु वञे पई त मुंहिंजे ख़्याल आहे जेकॾहिं जीअं अॼु तव्हां ॾिसो हिकिड़ो बानी PTI जे हवाले सां हिकिड़ो बयानु आयो त IMF खे असां चवंदासीं पाकिस्तान खे। हाणे इन क़िस्म जी इंतिशार, इन क़िस्म जी सियासत, इन क़िस्म जी मुल्क दुश्मनी खे आउं सम्झां थो केरु सपोर्ट करे थो, हुन सां गॾु वेहे थो, पोइ उहो बि हुन सां भाङे भाईवार हूंदो। इहो छा इहो बहितर न आहे त हू पंहिंजा जेकी हुननि खे अपोज़िशन कंहिंखे करणी आहे त पार्लियामेंट जे अंदरि अचे। सभ खां ख़ूबसूरत तरीक़ो, सभ खां बहितरीनु तरीक़ो पार्लियामेंट आहे, जिते अवाम असांखे मैंडेट ॾिनो। इलेक्शन हाणे थी वई आहे, हुनखे पार्लियामेंट जे फोरम ते अची ॻाल्हाइणु खपे। साईं लियाकत चट्ठा खे तव्हां कीअं था ॾिसो? कमिश्नर रावलपिंडी जे अॻु में चयो कि वॾी धांधली थी, हाणे चए थो कि मूं कूड़ ॻाल्हायो आहे, माफ़ी थो घुरां, PTI जे चवण ते कयो। डू यू थिंक ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ? मूंखे त लॻे थो अॻु में बि कूड़ पिया ॻाल्हाइनि, हाणे बि कूड़ पिया ॻाल्हाइनि, पुठियां हिकिड़ी ॿी गेम थी हले। तव्हां छा था ॾिसो सर? ॾिसो, आउं तव्हांखे वाज़े कयां त 2014 खां वठी कोशिशि कई पई वञे पाकिस्तान खे डिस्टेबलाइज़ करण जी। तव्हां ॾिसो त 2013 में जॾहिं इलेक्शन थी, पंचर जी ॻाल्हि कई वई, मुतनाज़ा करण जी कोशिशि कई, सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो ॾिनो त इलेक्शन सही थियूं आहिनि। उनखां पोइ 18 में जॾहिं ख़ुदि हुकूमत में आया तॾहिं बि इहा ई पॉलिसी, इहा ई रवश, इहा ई ॿोली, उन सां पोणा 4 साल में मुल्क जी इकानमी खे नुक़सानु पहुचायो वियो। 16 महीना में इहो जेको ड्रामो रचायो वियो अमेरिका जे ख़िलाफ़ु ठाहिणु, वरी हाणे अमेरिका खां मदद घुरणु, वरी IMF खे पहिरीं बि हिननि जा जेके वज़ीर हुआ, IMF खे 2 सूबनि जा जेको वज़ीर हुआ, उन्हनि लेटर लिखियो IMF जी डील न थियणु। भला मूंखे इहो ॿुधायो, IMF अगरि नथी थिए या मुल्क खे मुआशी नुक़सानु थिए थो, त छा मुल्क हलाइणु सिर्फ़ु हिकिड़ी या 2 जमातुनि जो या कुझु सरबराहनि जो त कोन्हे? हीउ मुल्क सभिनी जो आहे। जेतिरो मुल्क नवाज़ शरीफ़ साहब जो आहे, जेतिरो आसिफ अली ज़रदारी साहब जो आहे, जेतिरो मौलाना साहब जो, एतिरो ॿियनि जो आहे। पर जेकॾहिं इहा इंतिशार या पाकिस्तान दुश्मनी जे रवश जेके जारी रखी वेंदी, इन सां मुल्क खे नुक़सानु थींदो। ऐं मूंखे त आउं सम्झां थो जिन माण्हुनि हिननि खे मैंडेट ॾिनो आहे, वोट ॾिनो, उन्हनि खे सोचणु खपे त छा तव्हांजो वोट पाकिस्तान जी तामीर लाइ हो या तव्हांजो वोट इंतिशार लाइ? जॾहिं बि 2013 में तव्हां हुननि खे वोट ॾिनो, उहो इस्तीफ़ा ॾेई हलियो विया। 18 में तव्हां हुननि खे वोट जहिड़े बि नमूने ॾिनो, हुननि पार्लियामेंट खे निकिरी हली वरी एहतिजाज जो रस्तो वरितो, इंतिशार जो रस्तो वरितो, हाणे 9 मई जहिड़ो सान्यो कयो। हाणे वरी जॾहिं तव्हां इलेक्शन थी वई, हुन खां पोइ तव्हांजो कमु आहे अपोज़िशन करणु, या तव्हां पीपल्स पार्टी सां गॾिजी तव्हां वटि ऑप्शन हो, पीपल्स पार्टी चाहियो, तव्हांखे वेलकम करण जी कोशिशि कई, पर तव्हां उन्हनि खां इनकार कयो। तव्हां डेमोक्रेसी में इहो ई थिया त तव्हां पीपल्स पार्टी सां गॾिजी गवर्नमेंट ठाहियो आहे, त तव्हांखे जेकॾहिं तव्हां सम्झो था वॾी पार्टी हुअऊं, उहो बि तव्हां न कयो। पीपल्स पोइ चयो वियो त न, असां कंहिंसां बि न ॻाल्हाईंदासीं। त माना आइसोलेशन में रही, ऐं हू माना हीअ सम्झनि था त असां हिननि पार्टियुनि जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ो नैरेटिव ठाहे, पर आउं सम्झां त हिन जो वॾे में वॾो नुक़सानु मुस्लिम लीग नून जो न थींदो, पीपल्स पार्टी जो न थींदो, इहो नुक़सानु मुल्क जो थींदो, मुल्क जी इकानमी जो थींदो।
असांजी जेकॾहिं मुल्क जे ख़िलाफ़ को कमु करे थो त उहो पाकिस्तान जे इदारनि खे पाकिस्तान जी अवाम खे बि सोचणु खपे। कोहिस्तानी साहब, असांखे यादि आहे इंतिखाबी मुहिम जे दौरान जॾहिं निगरान हुकूमत आई त पीपल्स पार्टी सदाईं चवंदी कि निगरान हुकूमत नून लीग जी बी टीम आहे, पर अॼु इहा ख़बर जॾहिं मूं ॾिठी कि पीपल्स पार्टी जे हिकिड़े इजलास में जॾहिं वज़ीरनि जो डिसाइड पियो थिए कि कंहिंखे कहिड़ो उहिदो मिलंदो, अनवार उल काकड़ साहब जो नालो बि अची वियो कि साईं लाइ बि काई जाइ ठाहिणी आहे, त मां सोचण ते मजबूर थी वियुसि सर कि अहिड़ो वज़ीर आज़म पोइ असांजो निगरान जानिबदार या गैर जानिबदार, तव्हां कीअं था ॾिसो सर? ॾिसो, सरफराज़ बुगटी साहब वज़ीर दाख़िला हो, हुन रिज़ाइन ॾिनी उहिदे तां, इलेक्शन विढ़ियो, सीएम बलोचिस्तान ठहण वारो अथव सर। ठीक है ना, इहो हुनजो इख़लाक़ी जवाज़ हुन वटि आहे त उहो हुनखे कानून आइन इजाज़त ॾिए थो, इलेक्शन विढ़े थो। सुभाणे जेकॾहिं नूरल काकड़ साहब खे बि आइन और कानून इजाज़त ॾींदो त उहो बिल्कुलु का बि सियासी जमात जो, हुकूमत जो हिसो थी सघे थो, मुल्क लाइ ख़िदमत पंहिंजी पेश करे सघे थो। ऐं आउं सम्झां थो निगरान वज़ीर आज़म हिकिड़ो टैलेंटेड शख़्स आहे, पाकिस्तान लाइ हुनजूं ख़िदमतूं आहिनि। पोइ निगरान सेटअप न्यूट्रल त कोन थियो न सर, जानिबदार थियो। जेसि ताईं ॾिसो हुनजी, तव्हां मूंखे ॿुधायो कि निगरान हुकूमत ते कंहिं बि जमात को हुनजे ते न कयो, इलेक्शन कमीशन जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयूं वञनि थियूं, निगरान हुकूमत जो कहिड़ो रोल न रहियो, न हुन ते का तनक़ीद थी रही, न हुन का अहिड़ी उन्हनि जी इन्वॉल्वमेंट रही आहे। इलेक्शन कराइण इलेक्शन कमीशन जो कमु हो। निगरान हुकूमत में जेसि ताईं आहिनि हुनखां पोइ पंहिंजो को बि पंहिंजो फ़ैसिलो सियासी करे सघंदा, हिन में को हर्ज न आहे। कोहिस्तानी साहब, ट्विटर बंदि आहे अॼुकल्ह, 5 ॾींहं आहे ट्विटर बंदि आहे, इंटरनेट जी स्पीड स्लो आहे, PTI खे टाइट करिणो हुयो त हुन करे बि थियो। तैमूर टालपुर साहब मूंखे जॉइन किया फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। थैंक यू टालपुर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। खीलदास कोहिस्तानी साहब बि असां सां गॾु आहिनि। टालपुर साहब, अॼु जेका ॻाल्हियूं थियनि पियूं, ख़बरुनि में हलनि पियूं कि JUIFA हाफ़िज़ हमदुल्ला साहब चवनि था त तीर ऐं शेर जो निकाह इस्टेब्लिशमेंट करायो आहे। पीपल्स पार्टी यकीनन तव्हां सम्झो था कि उहो सही था चवनि कि हिकिड़ी तीसरी कुवत, थर्ड अंपायर मिली करे शेर ऐं तीर जो निकाह करायो आहे? तैमूर टालपुर साहब। हाफ़िज़ साहब बादशाह माण्हू आहिनि, जेको दिलि चए सोचे सघनि था, जेको दिलि चए चई सघनि था, जमूरत आहे, इजाज़त आहे, सो भले किसे खे दबे रखनि, कोई इशू न आहे। पर असांखे इहा ॻाल्हि बिल्कुलु वाज़े करे तव्हांखे ॿुधाइण था चाहियूं त असां हिन मुल्क जी बचा लाइ, हिन मुल्क जे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाइ ऐं हिन मुल्क जे हिन प्रॉब्लम मसइलनि मां कढण लाइ 1 पॉइंट एजेंडा आहे रुॻो असांजो। असां हुकूमत जा शौक़ीन न हुआसीं, हुकूमत बि असां शौक़ सां न वरिती आहे, ऐं एट द सेम टाइम न था ॾिठो असां को वज़ारत बि वरिती आहे। सो जे हाफ़िज़ साहब जी पार्टी अचे आहे त सभ खां पहिरीं त जहिड़ा खाया वज़ारतनि ते, कम्युनिकेशन हिननि खे खपंदी हुजे हा, ॿियो पंहिंजे पोर्ट्स एंड शिपिंग हिननि खे खपंदी हुजे हा, हुननि ते जहिड़ा थियनि हा। पर हाणे जॾहिं ॻाल्हि ॿोल कई त थोरी हाफ़िज़ साहब लेट ॻाल्हि ॿोल कई, तेसीं ताईं मामला सभु नून लीग जा बि सेटल थी चुका आहिनि। टालपुर साहब, ट्विटर 5 ॾींहं बंदि पियो आहे, इंटरनेट जी स्पीड स्लो थी वई आहे, करिणो PTI वारनि खे टाइट हुयो, सभु रुली विया आहिनि सर। साईं मां तव्हांखे हिकिड़ी ऐप मोकिलियां थो, VPN सर। वो VPN पंहिंजे फ़ोन ते लोड करे वठिजो, तव्हांजो मसइलो। साईं VPN इलीगल आहे पाकिस्तान में, साईं न यूज़ करणु घुरिजे। साईं फिलहाल जेसीं ट्विटर न पियो हले तेसीं तव्हांखे को यूज़ करे सघो था, पोइ डिलीट करे छॾियोसीं फ़ोन मां। डिलीट करे छॾियो। राइट सर। सर हिकिड़ो ॿी शइ, वाई डज़ पीपल पार्टी ऐं नून लीग हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे कि सदारती इंतिखाब सेनेट जे इंतिखाब खां अॻु में थिए, छा फ़ाइदो थींदो सर हुनजो? मां सम्झां थो त को बि कानूनी अहिड़ो राय कोन्हे, को कानूनी का बि अहिड़ी पेचीदगी न आहे जेको तव्हांखे चए त तव्हां उहो पहिरीं कयो या तव्हां उहो पहिरीं कयो। ईअं त पंजाब में बि असां ॿुधूं पिया त जेको आहे साॻे ॾींहं ते हलफ़ थींदो, साॻे ॾींहं ते स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, साॻे ॾींहं ते CM बि कनि पिया। So this is something that are norms, that the different norms which can be done because there is nothing in the law that is stopping us from it. ठीक, अब खोहिस्तानी साहब तव्हां बि शायद को ख़ासि VPN यूज़ कंदा आहियो सर? खोहिस्तानी साहब वटि 2 VPN आहिनि साईं वटि, पैसनि वारा सर। मां इहो पियो चवंदा जतोई साहब, न पीपल्स पार्टी जी हिन वक़्तु हुकूमत आहे, न मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत आहे। इहो सुवाल तव्हांजो निगरान हुकूमत खां ठहे थो, असांखां नथो ठहे। तव्हां बि मुतासिर आहियो, आउं बि मुतासिर आहियां हिन मामले जो। यकीनन सही था चओ, पर जेको इमेज पाकिस्तान जो दुनिया भर में वञे थो न साईं, उहो सुठो न आहे, उहो इलाही इफेक्ट थो थिए। तैमूर साहब, टालपुर साहब।
Are you with me? जी रिपीट करियो। सर पाकिस्तान जो इमेज जेको इंटरनेट जी बंदिश सां दुनिया भर में वञे थो उहो सुठो नथो वञे सर। अगरि मां तव्हां सां कंहिं हद में एग्री कयां थो, पर तव्हां ॿी ॻाल्हि ज़हन में इहा बि रखो त जहिड़े क़िस्म जी उबती सिधी ऐं लूसिया ॻाल्हियूं कनि पिया, इंटरनेट ते को ग़लति इम्प्रेशन असांजे मुल्क जो ग़लति इमेज ॾियनि पिया, उन सां तमामु घणो फ़र्क़ु पियो पए। त मां सम्झां थो ॻाल्हि बराबरि वञी बीठी, बल्कि हिन सां घटि नुक़सान आहे जेको ॻाल्हियूं हे इंटरनेशनली पहुचाइनि पिया, कूड़ियूं, फॉल्स प्रोपेगेंडा, कूड़ा इल्ज़ामात, उहो जेको आहे सो वधीक ख़तरनाक आहे। यकीनन। ऐं जेको IMF खे ख़त लिखण था चाहिनि सर PTI वारा कि पैसा न ॾियो पाकिस्तान खे, मूंखे उमेद हुई त शायदि इमरान ख़ान जे जेल में वञण खां पोइ हिननि खे कुझु अकुल ईंदी, कुझु सम्झ ईंदी, कुझु मुल्क सां को प्यार हिननि जो वधंदो। पर असांखे हाणे वरी सेकेंड टाइम बि हुननि ॿुधाए छॾियो आहे त हे PTI जा इंडिपेंडेंट जेके आहिनि, कहिड़ी जमात जा आहिनि हाणे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हा सुन्नी इत्तेहाद जा जेके आहिनि, इन्हनि खे को पंहिंजे मुल्क सां लगाव कोन्हे, को प्यार कोन्हे। हे बि ओतिरा ई मुल्क दुश्मन आहिनि जेतिरो इमरान नियाज़ी हिननि जो अबो जेको आहे उहो मुल्क दुश्मन हो। कोहिस्तानी साहब इकोनॉमिक चैलेंजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अॼु हिकिड़ो लेटर बि कढियो आहे सर जंहिंमें ॿुधायनि कि कहिड़ा कहिड़ा ख़तरात आहिनि पाकिस्तान जी मईशत खे, महांगाई, रुपए जी क़दर, पावर टैरिफ, इंक्रीजिंग डेट, कर्ज़नि जी अदायगियूं, माली खसारा, जेके असांजा सरकारी इदारा 208 डेट्स में आहिनि, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्रोवेंशियल फाइनेंशियल डिसिप्लिन। साईं वॾा चैलेंजेस आहिनि। अलाए ख़ैर करे पाकिस्तान जो अचण वारो वक़्तु कीअं हूंदो कोहिस्तानी साहब? बिल्कुलु चैलेंजिस मौजूदु आहिनि। असांखे हिन सूरतहाल जो इदराक आहे। असां 16 महीना गवर्नमेंट कई, उन में बि असां मुश्किल फ़ैसिला कया। गॾियल हुकूमत हुई, उनखां पोइ निगरान हुकूमत बि पंहिंजी ज़िम्मेवारी पूरी कई। हाणे जॾहिं PMLN ऐं हुकूमत ठाहिणु वञे पई, ज़ाहिर हुकूमत जो कमु आहे हिननि चैलेंजिस खे मोड़ ॾियणु। ऐं आउं सम्झां थो असांजो नामज़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहिबु जेको 20 कलाक कमु कंदो, 4 कलाक आराम कंदो, उन में पूरियूं सलाहियतूं आहिनि, भरपूर क़यादत हुनजी आहे। ऐं असांजे क़ाइद नवाज़ शरीफ़ साहिब जी बि हुननि सां रहनुमाई हूंदी। ऐं आसिफ अली ज़रदारी साहिबु सदर जी कुर्सी ते विराजमान हूंदो। ऐं असांखे उमेदु आहे त पीपल्स पार्टी बि कैबिनेट में हूंदी। सभु गॾिजी हिन मुल्क में समूरियूं जमातूं, असां MQM ॿियूं जेके बि जमातूं आहिनि, असां सभिनी खे गॾिजी हिन मुल्क जे जेके चैलेंजिस आहिनि उनखे हल करिणो आहे, उनखे मईशत खे बहितर करिणो आहे, अवाम खे रिलीफ ॾियणो आहे, सूबाई हुकूमतनि खे रिलीफ ॾियणो आहे। सो इंशाल्लाह सभिनी सूबनि में पीपल्स पार्टी सिंध में कंदी, PMLN पंजाब में हुकूमत करे थी, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी PMLN जी गॾियल हुकूमत आहे, सुन्नी काउंसिल जी KPK में हुकूमत ठाहिणु वञे पई। त सूबाई हुकूमतनि जी बि ज़िम्मेवारी हूंदी त महांगाई ते चेक एंड बैलेंस ऐं पंहिंजो गुड गवर्नेंस ऐं हिकिड़े नए जज़्बे सां इंशाल्लाह हिन मुल्क खे, हीअ असां मुल्क आहे त असां सभु आहियूं, असांजी सियासत बि आहे, असांजी जमातूं बि आहिनि। सो हिन मुल्क जे लाइ, हिन मुल्क जी जमहूरियत लाइ, मईशत लाइ असां बिल्कुलु क़दम खणंदासीं। हिननि चैलेंजिस खे असां सम्झूं था ऐं इहे असां हल करण जा असां मैनिफेस्टो आहे, असां हुन ते प्रॉपर तयारी कई आहे। इंशाल्लाह असां गॾिजी सभु हिन मसइलनि जो हल कंदासीं। तालपुर साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब जी लीडरशिप में सर हिकिड़ो तमामु सुठो प्रोजेक्ट शुरू थियो जंहिंजो नालो हुयो पाक ईरान गैस पाइपलाइन। ईरान पंहिंजी साइड ते पाइपलाइन हणी छॾी आहे, पाकिस्तान कुझु कोन ठाहियो आहे। ईरान हेसि ताईं हाणे चई छॾियो सर कि असां $18 बिलियन जो तव्हां ते फाइन हणंदासीं इंटरनेशनल कोर्ट में, आर्बिट्रेशन कोर्ट में। ऐं हाणे पाकिस्तान जी स्टेटमेंट इहा आई आहे कि असां अमेरिका जे प्रेशर जे करे ऑफकोर्स इहो पाइपलाइन कोन था ठाहियूं ऐं इहा डील कंप्लीट कोन था कयूं। अमेरिका सां असां इहो केस खणंदासीं बि कोन, हुननि जे साम्हूं रखंदासीं बि कोन। सर आई थिंक आसिफ अली ज़रदारी साहब इहो प्रोजेक्ट शुरू कयो, उहो ई ख़तमु कंदो सर। इंशाल्लाह ताला आसिफ ज़रदारी साहब जेको आहे मुफ़ाहिमत जा बादशाह ऐं हिकु जगह प्रेसिडेंट जी सीट ते वेंदा त मूंखे 100% पंहिंजी लीडरशिप इहा कॉन्फिडेंस आहे तो ईरान के राज़ी कंदा तो वापस प्रोजेक्ट से अचनि ऐं अमेरिका के राज़ी कंदा तो वे प्रोजेक्ट थियनि। आमीन आमीन। सर भाण अञा 2000 मथे चढ़ण वारो आहे सर। यूरिया जो बैग, बिज, एग्रीकल्चर, तव्हां छो जे करे हुननि सां एतिरा क्लोज़ आहियो? तव्हां साईं हुननि लाइ कुझु करण वारा आहियो? को प्लान आहे? छो जे करे इकोनॉमी इज़ इन तबाह थी चुकी आहे। ॾिसो उहे त पूरो शहरी ऐं बराड़ी जो जेको माण्हू आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वोटर आहे, वर्कर आहे, पर वधि में वधि जेको आहे बराड़ी जो असांखे ख़्यालु आहे, एग्रीकल्चर जो असांखे ख़्यालु आहे। तव्हां ॾिसंदा इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट फॉर्म थींदे ई विदिन 10 डेज़ हे इशूज़ असां सॉल्व करे वठंदासूं। ऐं असांजी पंहिंजी इहा ई कोशिशि हूंदी त असांजो नयो क्रॉप हाणे कॉटन जो लॻण वारो आहे, अन क़रीब उन खां पहिरीं असां भाण जूं क़ीमतूं हेठि किरायूं। मिर्च ऐं कॉटन जे क्रॉप खां पहिरीं इंशाअल्लाह असां गुड न्यूज़ ज़मींदारनि खे ॾींदासूं। आमीन आमीन आमीन।
मां यकीनन थैंक यू सो वेरी मच तैमूर टालपुर साहब, खीलदास कोहिस्तानी साहब, तव्हां ॿिन्हिनि महिमाननि जो शुक्रगुज़ार आहियां, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु असांखे ॾिनो। पर यकीनन जेका ॻाल्हि हाणे तैमूर टालपुर साहब कई आहे, जंहिं ते मां 3 दफ़ा आमीन चयो आहे, मां सम्झां थो ॾिसण वारनि बि खोड़ सारा आमीन चया हूंदा, छो जे करे महांगाई, भाण जी क़ीमत, बिज जी क़ीमत, हर्बसाइड, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर, पाणी, लेबर, ये सभु इनपुट्स एग्रीकल्चर सां, छो करे रीढ़ जी हड्डी आहे मैशत लाइ तमामु ज़रूरी आहे। ऐं असां ॾिसूं था कि महांगाई हिन करे अचे थी कि असांजो एग्रीकल्चर ग्रो नथो करे, असांजी मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नथी करे। इंडिया में तव्हां ॾिसो इंडिया केतिरी तरक़ी कई आहे, हुननि जा वज़ीर मेड इन इंडिया गाॾी में हलंदा, नंढी गाॾी हूंदी, असांजा वज़ीर असांखे ख़बर आहे 10-12 करोड़नि जी का वॾी गाॾी हूंदी, पोइ वञी करे उन्हनि खे सफ़र में मज़ो ईंदो। असांखे सोचणो हूंदो मुआशी तौर ते कि चोरी ऐं कान चोरी कीअं ख़तमु करणी आहे। असांखे आदत थी वई आहे चोरी करण जी, एतिरी वॾी चोरी कयो कि 2-3 साल वेठा हुजो, घर ते को कमु न करिणो पए, काम चोरी VIP ते, असांखे इहे आदतूं कढणियूं आहिनि। मईशत एतिरी तबाह थी चुकी आहे कि तव्हां सोचे कोन था सघो, 80,000 अरब जे क़रीब पाकिस्तान ते कुल कर्ज़ा आहिनि, हर पाकिस्तानी $1500 जो मक़रूज़ आहे। अंदाज़ो कयो असां किथे बीठा आहियूं। ऐं हाणे बि असां अगरि कमु सही न कयोसीं, हाणे हिकिड़ी ग़लती कईसीं, खोड़ अहिड़ा एनालिस्ट आहिनि जेके चवनि था कि शहबाज शरीफ़ साहब वज़ीर आज़म ठहण खां पोइ सभिनीनि खां वॾी ग़लती जेको करे सघे थो उहो इसहाक़ डार खे वज़ीर ख़ज़ाना ठाहे करे, छो इसहाक़ डार अॻु में बि जॾहिं PDM हुकूमत में मिनिस्टर ठहियो फाइनेंस जो, हुन महिल पहिरियों झेड़ो मिफ्ता इस्माइल सां, ॿियो झेड़ो IMF सां, टियों झेड़ो डॉलर सां, त एतिरा झेड़ा अॻु में करे वियो, हाणे ईंदो वरी मथां केतिरा झेड़ा कंदो, त पाकिस्तान मुश्किल में आहे। असांखे सोचणु घुरिजे, सियासतदाननि खे सोचणु घुरिजे, जेके सियासतदाननि जे बि मथे आहिनि हुननि खे बि सोचणु घुरिजे कि मुल्क अॻिते हलणो आहे, ईअं ई नथो हली सघे, वक़्तु अची वियो आहे तब्दीली जो। अगरि हाणे बि इनक़लाब कोन आयो पोइ मां नथो सम्झा कॾहिं ईंदो। अंटिल नेक्स्ट टाइम मूंखे इजाज़त ॾियो, वरी तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। सोशल मीडिया ते पंहिंजो फीडबैक ज़रूरु ॾिजो। अल्लाह हाफ़िज़।